محترم والی آسی صاحب. اپنی بات میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. عرض کیا کہ وہی چڑیوں کی چہکاروں میں دن بھر جو سنائی دیتا ہے، وہی چڑیوں کی چہکاروں میں دن بھر جو سنائی دیتا ہے، وہی رات کو چاند ستاروں کی آنکھوں میں دکھائی دیتا ہے. وہی رات کو چاند ستاروں کی آنکھوں میں دکھائی دیتا ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی باطن ہے، وہی ظاہر ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی باطن ہے، وہی ظاہر ہے، وہی غائب ہے، وہی حاضر ہے. ہر ذرہ گواہی دیتا ہے. وہی غائب ہے، وہی حاضر ہے، ہر ذرہ گواہی دیتا ہے. اور وہ چاہے تو انسانوں کو گونگا بہرا کر دیتا ہے، وہ چاہے تو انسانوں کو گونگا بہرا کر دیتا ہے، اور وہ چاہے تو کنکریوں کو اذن گویائی دیتا ہے. وہ چاہے تو کنکریوں کو اذن گویائی دیتا ہے. اور یہاں سے 2-3 شعر ملاحظہ فرمائے. اس کے بعد بھائی عتیق صاحب بیٹھے ہوئے، ان کی نظر ایک مطلع اور ایک شعر. عرض کیا کہ ہم نے ایک شام چراغوں سے سجا رکھی ہے، ہم نے ایک شام چراغوں سے سجا رکھی ہے. شرط لوگوں نے ہواؤں سے لگا رکھی ہے، شرط لوگوں نے ہواؤں سے لگا رکھی ہے. ہم بھی انجام کی پرواہ نہیں کرتے یارو، ہم بھی انجام کی پرواہ نہیں کرتے یارو. جان ہم نے بھی ہتھیلی پہ سجا رکھی ہے. ہم نے ایک شام چراغوں سے سجا رکھی ہے، شرط لوگوں نے ہواؤں سے لگا رکھی ہے. اور کیا کہ شاید آ جائے کوئی ہم سے زیادہ پیاسا، شاید آ جائے کوئی ہم سے زیادہ پیاسا. بس یہی سوچ کے تھوڑی سی بچا رکھی ہے، بس یہی سوچ کے تھوڑی سی بچا رکھی ہے. ہم نے ایک شام چراغوں سے سجا رکھی ہے، شرط لوگوں نے ہواؤں سے لگا رکھی ہے. ایک مطلب اور ایک شعر نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے. عرض کیا کہ مسلح رکھتے ہیں، صحباؤ جام رکھتے ہیں، مسلح رکھتے ہیں، صحباؤ جام رکھتے ہیں، فقیر سب کے لیے انتظام رکھتے ہیں. مسلح رکھتے ہیں، صحباؤ جام رکھتے ہیں، فقیر سب کے لیے انتظام رکھتے ہیں. یہ اور بات کہ ملتے نہیں حریفوں سے، یہ اور بات کہ ملتے نہیں حریفوں سے، مگر دعا کا بڑا اہتمام رکھتے ہیں. یہ اور بات کہ ملتے نہیں حریفوں سے، مگر دعا کا بڑا اہتمام رکھتے ہیں. مسلح رکھتے ہیں، صحباؤ جام رکھتے ہیں، فقیر سب کے لیے انتظام رکھتے ہیں. اور ایک مطلب اور ایک شعر یہ ملاحظہ فرمائے. عرض کیا کہ اپنی غزلوں کو تیرے غم سے سجا لیتے ہیں، اپنی غزلوں کو تیرے غم سے سجا لیتے ہیں. ہم چراغوں کو چراغوں سے جلا لیتے ہیں، ہم چراغوں کو چراغوں سے جلا لیتے ہیں. اور روز چلتی ہیں یہاں تیز ہوائیں، لیکن روز چلتی ہیں یہاں تیز ہوائیں، لیکن روز ہم ریت کی دیوار بنا لیتے ہیں، روز ہم ریت کی دیوار بنا لیتے ہیں. اپنے غم کو تیرے غم کو، اپنی غزلوں کو تیرے غم سے سجا لیتے ہیں. ہم چراغوں کو چراغوں سے جلا لیتے ہیں، ہم چراغوں کو چراغوں سے جلا لیتے ہیں. اور ایک غزل کے چند شعر سماعت فرما لیں. عرض کیا کہ یہ داغ اشکوں سے دھونا چاہیے تھا، یہ داغ اشکوں سے دھونا چاہیے تھا. کوئی دکھ تھا تو رونا چاہیے تھا. یہ داغ اشکوں سے دھونا چاہیے تھا، یہ داغ اشکوں سے دھونا چاہیے تھا. کوئی دکھ تھا تو رونا چاہیے تھا. اور شعر پیش کر رہا ہوں کہ نہ اٹھا شور دل کے ٹوٹنے کا، نہ اٹھا شور دل کے ٹوٹنے کا، کوئی ہنگامہ ہونا چاہیے تھا. نہ اٹھا شور دل کے ٹوٹنے کا، کوئی ہنگامہ ہونا چاہیے تھا. نہ اٹھا شور دل کے ٹوٹنے کا، کوئی ہنگامہ ہونا چاہیے تھا. اور ہمیں اس خشک صحرا سے نکل کر، ہمیں اس خشک صحرا سے نکل کر کہیں دامن بھگونا چاہیے تھا، کہیں دامن بھگونا چاہیے تھا. ہمیں اس خشک صحرا سے نکل کر کہیں دامن بھگونا چاہیے تھا. اور یہ شعر نظر کر رہا ہوں کہ تعاقب میں پھرے خوابوں کے شب بھر، تعاقب میں پھرے خوابوں کے شب بھر، ہمیں کچھ دیر سونا چاہیے تھا. تعاقب میں پھرے خوابوں کے شب بھر، ہمیں کچھ دیر سونا چاہیے تھا. اور اس غزل کا آخری شعر یہ عرض کر رہا ہوں کہ گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں،
गरीबानों में झांकें और सोचें हुआ जो कुछ वो होना चाहिए था। क्या कहने हैं? गरीबानों में झांकें और सोचें हुआ जो कुछ वो होना चाहिए क्या कहने था। वाले भाई? सुभान गरीबानों में झांकें क्या कहने? और सोचें सच्ची बात। हुआ जो कुछ वो होना चाहिए था। हमें इस खुश्क सहरा से निकलकर कहीं दामन भिगोना चाहिए था। इसके क्या कि हम उसका जिक्र जो रोजो शबाना करते हैं, हम उसका जिक्र जो रोजो शबाना करते हैं, सो गुफ्तगू भी बहुत शायराना करते हैं, सो गुफ्तगू भी बहुत शायराना करते हैं। और शेर मुलाजा फरमाए कि हम अपने दिल की न कह पाए रूबरू उसके, हम अपने दिल की न कह पाए रूबरू उसके, इसीलिए तो गजल को बहाना करते हैं। हम अपने दिल की न कह पाए रूबरू उसके, इसीलिए तो गजल को बहाना करते हैं। हम अपने दिल की न कह पाए रूबरू उसके, इसीलिए तो गजल को बहाना करते हैं। और क्या कि हमारी जान का दुश्मन भी है वही, लेकिन हमारी जान का दुश्मन भी है वही, लेकिन उसी से इश्क भी हम वालेहाना करते हैं। हमारी जान का दुश्मन भी है वही, लेकिन उसी से इश्क भी हम वालेहाना करते हैं। और ये इस खूबसूरत मजमे की नजर है ये शेर। अर्ज किया कि ना आंख में कोई आंसू, न हाथ में कोई फूल, न आंख में कोई आंसू, न हाथ में कोई फूल, किसी को ऐसे सफर पर रवाना करते हैं। न आंख में कोई आंसू, न हाथ में कोई फूल, किसी को ऐसे सफर पर रवाना करते हैं। और इस गजल का एक आखिरी शेर ये है, जो बर्रे सगीर में जो कुछ भी हो रहा है ये शेर मैं पेश कर रहा हूँ। तमाम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों का मजमा है, ये शेर मैं बतौर खास नजर कर रहा हूँ। लिहाजा फरमाए किसी को ऐसे सफर पर रवाना करते हैं। अर्ज किया कि गिला किसी से नहीं है। सलीम भाई शेर देखेंगे। गिला किसी से नहीं है मगर यह हैरत है, गिला किसी से नहीं है मगर यह हैरत है, हमारे तीर हम ही को निशाना करते हैं। गिला किसी से नहीं है मगर यह हैरत है, हमारे तीर हम ही को निशाना करते हैं, हमारे तीर हम ही को निशाना करते हैं। हम उसका जिक्र जो रोजो शबाना करते हैं, सो गुफ्तगू भी बहुत शायराना करते हैं। और क्या है कि बहुत दिन से कोई मंजर बनाना चाहते हैं हम, बहुत दिन से कोई मंजर बनाना चाहते हैं हम, कि जो कुछ कह नहीं सकते दिखाना चाहते हैं हम। बहुत दिन से कोई मंजर बनाना चाहते हैं कि जो कुछ कह नहीं सकते दिखाना चाहते हैं हम। और हमारे शहर में अब हर तरफ वहशत बरसती है, हमारे शहर में अब हर तरफ वहशत बरसती है। सो अब जंगल में अपना घर बनाना चाहते हैं, तो अब जंगल में अपना घर बनाना चाहते हैं हम। और हमारे मरहूम मैशर बदायूनी साहब ने हवा और चिराग के ताल्लुक से बहुत से शेर कहे, इस तालिब इल्म का एक शेर नजर कर रहा हूं। सो अब जंगल में अपना घर बनाना चाहते हैं हम, और हमें अंजाम भी मालूम है। आइए मुसीब भाई, हमें अंजाम भी मालूम है, लेकिन न जाने क्यों, हमें अंजाम भी मालूम है लेकिन न जाने क्यों चिरागों को हवाओं से बचाना चाहते हैं। हमें अंजाम भी मालूम है लेकिन न जाने क्यों चिरागों को हवाओं से बचाना चाहते हैं हम। और इसी सिलसिले में एक मतला यह है कि चिराग देख के मेरे मचल रही है हवा, चिराग देख के मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से यहाँ तेज चल रही है हवा। चिराग देख के मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से यहाँ तेज चल रही है हवा। और जरा सी धूप चढ़ेगी तो सर उठाएगी, जरा सी धूप चढ़ेगी तो सर उठाएगी, सहर हुई है अभी आंख मल रही है हवा। जरा सी धूप चढ़ेगी तो सर उठाएगी, सहर हुई है अभी आंख मल रही है हवा, सहर हुई है अभी आंख मल रही है हवा। चिराग देख के मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। और कुछ शेर अर्ज कर दूं जी, है तो दोबारा पढ़ने का कोई मौका नहीं है।
عرض کیا کہ چراغ دیکھ کے میرے مچل رہی ہے ہوا، کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا. اور یہ بھی اسی تعلق سے یہ مطلب ملاحظہ فرمائے کہ شرارتوں کا وہی سلسلہ ہے چاروں طرف، شرارتوں کا وہی سلسلہ ہے چاروں طرف. کہاں چراغ جلائیں، ہوا ہے چاروں طرف. شرارتوں کا وہی سلسلہ ہے چاروں طرف. کہاں چراغ جلائیں، ہوا ہے چاروں طرف. اور تم اپنے جرم کو شاید چھپا نہ پاؤ گے، تم اپنے جرم کو شاید چھپا نہ پاؤ گے. یہاں تو جیسے کوئی دیکھتا ہے چاروں طرف، یہاں تو جیسے کوئی دیکھتا ہے چاروں طرف. اور کیا کہ یہ جگنوؤں کی قطاریں نہیں فضاؤں میں، یہ جگنوؤں کی قطاریں نہیں فضاؤں میں. مجھے یقین ہے کہ کچھ جل رہا ہے چاروں طرف، مجھے یقین ہے کہ کچھ جل رہا ہے چاروں طرف. اور ہمیں اکیلا سمجھنے کی بھول مت کرنا، ہمیں اکیلا سمجھنے کی بھول مت کرنا. ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے چاروں طرف. کیا کہنے، کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.